ପିତୃପକ୍ଷରେ କୁକୁରକୁ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ। ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ରତା ଗରିବୀ ସବୁକିଛି ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଧନ ଆସିବ ଯେ ଆପଣ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିତୃଦୋଷ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ ତେବେ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତେବେ ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପିତୃଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ କିମ୍ବା ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ବି ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନର୍କରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରଟି ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବା ସହିତ ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ବି ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କରଜର ଭାର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ଏମିତି ହେବା ଫଳରେ ସେମାନେ ନିଜର ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ମଧ୍ୟ ହରାଇ ବସନ୍ତି ଏବଂ ରାତି ଅନିଦ୍ରାର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନ ମତାନ୍ତର ଦେଖାଦେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ପିତୃଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହରେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଖୁବ୍ ଅଶୁଭରେ ଅତିବାହିତ ହୋଇଥାଏ, ଯେପରିକି କୁଳବଂଶ ତାଙ୍କର ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ ଏବଂ ଏଥର ପିତୃପକ୍ଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ପିତୃଦୋଷରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ପିତୃପକ୍ଷକୁ କେବେ ହେଲେ ବି ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏହି ପିତୃପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ମହାସଂଯୋଗ ବନିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପିତୃପକ୍ଷରେ କୁକୁରକୁ ଏହି ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟିଏ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପିତୃଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ବି କିଛି କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଧନ ଆସିବ ଯେ ଆପଣ ସମ୍ଭାଳି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଯେ ଆପଣ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ଏମିତି କ'ଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଆମ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ବୁଝାଇ କରି କହିବି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାଇବି କୁକୁରକୁ ଏମିତି କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପିତୃଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ସହିତ ଧନବାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ କିମ୍ବା ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ବି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଋଣ କରଜର ବୋଝ ରହିଥିବ। ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଟଙ୍କାକୁ ଅର୍ଜନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ଋଣ କରଜର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ ଏବଂ ସେହି ପିତୃଦୋଷ କାରଣରୁ ଆମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସଫଳ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିଫଳ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ପିତୃଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ ସେମାନେ ଋଣ କରଜରେ ବୁଡ଼ିଯିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଧନର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପିତୃପକ୍ଷରେ କିଛିଟା ଉପାୟକୁ ପାଳନ କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯିବେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ଉପାୟଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ପିତୃପକ୍ଷରେ ତାହାକୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ମାନିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ପିତୃପକ୍ଷରେ କ'ଣ କରିବେ ଏବଂ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜାଣତରେ କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ ଏମିତି କିଛି ଭୁଲ କରିଦିଅନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପିତୃଦୋଷ ଲାଗିଯାଇଥାଏ।
प्रत्येक वर्ष पितृपक्ष आसीथाए जहाँकि आपण माने निजर पितृपुरुषों प्रसन्न कराइबा पाई एवं अनेक लोक माने एपरि मध्य भाबिथांती जे पितृपुरुषों आशीर्वाद को प्राप्त करिबा पाई किंतु सेमानक अजाणतारे एमिति किछि भूल करि दियंती जाद्वारा सेमानको बहुत बड़ समस्यार सम्मुखीन हेबाकु पड़िथाए। तेबे आसंतु जानिबा पितृपक्षरे एमिति केउ भूल को करिबा नाही। देखंतु वर्तमान जेपरि पितृदोष आरंभ होई गलानी सेथिपई आपण माने दूर स्थान को यात्रा करंतु नाही। जदि भी जरूरी हेउछि तेबे आपण माने निज पितृपुरुषंकर नाम को स्मरण करी यात्रा करंतु। ता सहित आपण माने पितृपक्षरे तामसिक भोजन करंतु नाही अर्थात आपण माने आमिष भक्षण करंतु नाही। काहेकि ना एही पितृपक्षरे आपणकर पितृपुरुष माने आपणक घरे आसी बास करिथांती। जदि आपण माने एही पितृपक्षरे निज घरे माछ मांस को रंधन करिवे तेबे आपणक पितृपुरुष माने आपणक उपरे रुष्ट होई जिवे। दर्शक बंधु आपण माने जानि रखिबा उचित जे पितृपक्षरे 15 दिन पर्यंत आपणक घरे केबे हेले भी कली झगड़ा किंबा मन मतांतर करंतु नाही। एवं जो पितामाता माने एही वीडियोटी को देखुचंती एही पितृपक्षरे निज पिलामानक उपरे केबे हेले भी हाथ उठांतु नाही किंबा सेमानको मारंतु नाही। जेमिति कि आपण माने जणे पितामाता अटंती ठीक सेही परी आपणकर पितृपुरुष माने मध्य आपणको निज पिला भली मानि थांती। सेथिपई जदि आपण मानकर पिला माने मध्य अबुझा हेउचंती तेबे सेमानको बुझाई दियंतु केबे हेले भी पितृपक्षरे सेमानक उपरे हाथ उठांतु नाही। एवं आउ गोटिए कथा आपण माने पितृपक्षरे केबे हेले भी आमिष को खाइबे नाही। एपरी करिबा द्वारा आपणको बहुत बड़ विपदर सामना करिबाको पड़िपारे। दर्शक बंधु आपण मानक मनरे भी इच्छा रहिथिबा आपणक पितृपुरुषंकर आशीर्वाद को पाइबा पाई। जदि आपण माने एही पितृपक्षरे एमिति सबु कार्य करिवे तेबे आपण माने विचार करंतो पितृपुरुषंकर आशीर्वाद आपण माने किपरि भाबरे पाई परिबे। सेथिपई एही पितृपक्षरे आपण माने जानि सुनी एपरि भूल को करंतु नाही जहा द्वारा आपणकर ही अमंगल हेब। दर्शक बंधु जदि एही पितृपक्षरे आपणक घर को कुकुर किंबा गाई आसुचंती किंबा आपण माने निज घरर बाहरे कुकुर किंबा गाई को देखिबा पई पाउछंती तेबे सेमानको केबे हेले भी आघात दियंतु नाही। काहेकि ना जीवजंतु रूप में आमर पितृपुरुष माने आमको भेटिबा पई आसी थांती। दर्शक बंधु आउ गोटिए कथा एही पितृपक्षरे केबे हेले भी दिन रे सोइबे नाही। काहेकि ना दिन रे ही आपणक पितृपुरुष माने आपणक घरे आसी बास करिथांती एवं जदि आपण माने दिन बेला सोई पड़िबे तेबे सेमाने आपणक उपरे क्रोधित होई जिवे। आपण माने एही पितृपक्षरे गाई कुकुर काऊ एवं पिंपुड़ी मानक मध्य किछि खाद्य खाइबा पई दियंतो जहा द्वारा आपणकर पितृपुरुष माने आपणक उपरे प्रसन्न हेबे। काहेकि ना पितृपुरुष माने कौनसी ना कौनसी रूप रे आम घर को थरे मात्र निश्चय आसी थांती एवं जदि आपण माने एपरि भूल करिवे तेबे आपणक उपरे पितृदोष लागि थाए। आपण माने आपणक घरे जेउ भी खाद्य को रंधन करुचंती सेही खाद्य को 5टी भागरे विभक्त करिदेबे। तेबे प्रथम भागटी को आपण माने गाई को खुआइबे, द्वितीय भागटी को आपण कुकुर को खुआइबे, तृतीय भागटी को काऊ को खुआइबे एवं चतुर्थ भागटी को पिंपुड़ी को देबे एवं पंचम भागटी को आपण माने माछ मानको खाइबा को देबे। जदि आपण माने काऊ को देबा संभव हेउ नहीं तेबे आपण माने निज छात उपरे सेही भोजनटी को रखि दियंतु एवं जदि आपणकर सेही भोजनटी को कौनसी पक्षी आसी खाई दिए तेबे एहा मध्य आपण मानक पई शुभ संकेत होइथाए। एहा परे आपण माने ब्राह्मण को मध्य भोजन कराइबे ता सहित सेमानको दान दक्षिणा मध्य देबे। दर्शक बंधु जदि आपणकर पितृपुरुष मानकर बंचिथिबा बेले कौनसी जिनिस पसंद थिला जेमिति कि जदि मिठा पसंद थिला तेबे आपण माने कौनसी गरीब गुरुबा लोक मानको किछि मिठा दान करिवे। एही परि भावरे एही पितृपक्षरे किछिटा दान धर्म करिबा द्वारा पितृपुरुष माने आपणक उपरे प्रसन्न होइथांती एवं आपण माने चाहिले गहम चाउल अटा एसबु को मध्य आपण दान करि परिबे।
दर्शक बंधु आपण मैंने गोटे कथार ध्यान रखिए जदि आपणक उपरे पितृपुरुषंकर आशीर्वाद अच्छी तेबे धन संपत्ति मध्य आपणक आड़को खूब शीघ्र आकर्षित होई आसीबो। दर्शक बंधु यही पितृपक्ष आपण मैंने 5टी रुटी को प्रस्तुत करेंगे एवं गोटे पात्र रे क्षीर को ढाली देबे एवं से क्षीर पात्र रे 5टी रुटी को छोट छोट खंड करी पकाई देबे। एहा परे आपण माने सेही रुटी को नहीं कौनसी भी कुकुर को खाइबाकू देई देबे एवं खाइबाकू देबा समय रे आपण मानक मन रे एहा को स्मरण रखिबे जे आपणकर पितृपुरुष आपणक उपरे प्रसन्न हुअन्तु एवं आपण को बहुत सारा धन प्राप्त हेउ। दर्शक बंधु आपण मानक मन रे प्रश्न आसुथिबो जे केवल रुटी क्षीर को देबा द्वारा आमर पितृदोष किपरि भावरे दूर होई परिबो। आपण कुकुर को क्षीर सहित रुटी एथिपाई देबे काहेकि ना क्षीर चंद्र एवं लक्ष्मींकर प्रतीक होइथाए एवं कुकुर सेही खाद्यटी को खाइबा द्वारा माँ लक्ष्मींकर आगमन आपणक घर को होइथाए जहाद्वारा आपणकर पितृपुरुष माने मध्य आपणक उपरे प्रसन्न होइजिबे। दर्शक बंधु एहाकू करिबा परे आपणकर भाग्य परिवर्तन आसीबो एवं आपणक निकट को एते मात्रा रे धन आसीबो जे आपण संभाली मध्य पारिबे नाही। सेथिपाई जेउ माने भी एही वीडियोटी को देखुचंती एमिति पितृपक्ष को हाथ छड़ा करंतु नाही। जदि आपण माने एहाकू हाथ छड़ा करिदेबे तेबे आपणक जीवन रे केबे हेले भी उन्नति आसीबो नाही। काहेकि ना जेउ माने भी आजिर समय रे धनवान होई परिचंती केवल सेमानक उपरे पितृपुरुष मानकर आशीर्वाद थिबा हेतु सेमाने आजिका समय रे धनवान होई परिचंती एवं आपण माने जेते ऋण करजरे बुड़ीथिले मध्य एही उपायटी करिबा परे जदि आपणको पितृपुरुषंकर आशीर्वाद मिली जाए तेबे आपण माने मध्य धनवान होई परिबे। दर्शक बंधु जदि आपणक घरे केही रोग व्याधि रे पीड़ित अछंती तेबे थरे मात्र एही उपायटी को पालन करी देखंतु एहा द्वारा आपणकर ही मंगल हेबो। दर्शक बंधु जेउ माने निजे बेमार रे पड़िचंती से माने गोटिए रुटी रे सोरिष तेल को लगाई कुकुर को खाइबा को दियंतु एपरि आपण माने 3 ରୁ 4 थर करि परिबे जहा द्वारा आपणकर पितृपुरुष माने आपणक उपरे प्रसन्न होई जिबे। दर्शक बंधु जदि कौनसी कला कुकुर आपण को मिल जाउची तेबे निश्चित भाव में यही उपायटी को परीक्षा करी देखिबे काहेकि ना सोरिष तेलटी जमराज एवं शनिदेवंकर प्रिय होइथाए एवं यही उपायटी पालन करिबा द्वारा आपणक उपरे जदि शनिदशा पड़ी थाए तेबे से सबु मध्य खूब शीघ्र दूर होई जिबा। दर्शक बंधु जो मानकर विवाह रे विलंब आसुची किंबा पति पत्नी मध्य मन मतांतर देखा देउची तेबे उपायटी को थरे मात्र परीक्षा करी देखिबे तेबे से उपायटी हेउची आपण माने पितृपक्ष रे गोटिए रुटी को नहीं ता उपरे महू लगाई देबे। सेही रुटी रे महू को लगाई सारी आपण माने निज पितृपुरुषों को अर्पण करी देबे एवं अर्पण करि सारिबा परे सेही रुटीटी को नहीं कुकुर मानक मध्य बांटी करी खाइबाकू देई देबे। एपरि करिबा द्वारा जेउ मानकर विवाह रे विलंब आसुथिला सेमानकर विवाहटी खूब शीघ्र होई जिवो एवं विवाहित लोक मानकर वैवाहिक जीवन सुखमय होइथाए एवं जदि आपणकर संतान संततिकर कामना रखिथिले तेबे आपणको संतान संतति मध्य प्राप्त हेबे। दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा आपण माने ऋण करजरो मुक्ति पाइबा पई केउ सब उपाय को करि परिबे। दर्शक बंधु जे उपायटी मु आपण मानको बताइबा पई जाउची आपण माने पितृपक्ष रे प्रत्येक दिन एही कार्यटी को निश्चय करंतो एवं एही कार्यटी को करिबा द्वारा आपणकर समस्त ऋण करज सुझी जिबा सहित आपणक निकट को धन आसीबार मार्ग मध्य खोली जिवो। तेबे से उपायटी हेउची आपण माने गोटिए रुटी उपरे किछि गुड़ लगाई प्रत्येक दिन पितृपुरुषों को अर्पण करिबे एवं पितृपुरुषों को अर्पण करि सारिबा परे सेही गुड़ लागिथिबा रुटीटी को आनी कुकुरं को खाइबाकू देई देबे। एपरि आपण माने संपूर्ण पितृपक्ष रे करिकि देखंतु एवं यह करिबा द्वारा 1 मास मध्य आपणकर समस्त धनजनित समस्या दूर हेबा सहित आपण माने धनवान होई परिबे। दर्शक बंधु जो माने भी यही वीडियोटी को देखुचंती जदि पितृपक्ष समय रे आपणक निकट रे यही वीडियोटी पहुंची सारी तेबे बहुमात्रा रे शेयर करंतु
ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।